ईश्वर केउठी केतेबेले आउ केउं रूपरे भक्तों रक्षा करिथांती। तो आसंता आज आमे जानिबा। गोटे ग्राम रे जड़े साधु रोहुथिले। से ग्राम माने से बाहर से ग्राम बाहर नदी सीमा पर एक आश्रम करके से रोहुथिले और तांकर दुईटी चेला मध्य थिले। साधु जड़े विज्ञ लोक थिले और अत्यंत भगवान भक्त थिले। दिने दैनिक किछि समय हूँ आसुवा ग्रामवासी को से सबुदिन से माने से कौन कहते ना से ग्रामवासी जो मैंने आसुते से उपदेश दियंती और भगवत कथा भी से कहीकि माने से आश्रम से विषय बुझाते भगवत माने कथा से कहते और भल से बुझाती। सर्वदा आश्रम बाहर थिबा नदी कूलस्थ एक गछ निकट में ध्यानमग्न रोहुथिले। तांको कथा आचरण माने से जना पड़े जे तांको कथबार्ता और आचरण जना पड़े से अत्यंत गभीर और अखंड भाव में भगवान को विश्वास करथिले और तांको कहिबा हिसाब रे भगवान तांको सब विपदरू रक्षा करि परिबे। ग्रामवासी माने साधु को खूब भक्ति करथिले और तांकर उपदेश मानुथिले। थरे किछि दिन माने प्रबल वृष्टि हेबार फल मैंने बहुत वर्षा है किसी दिन धरिकी पूरा वर्षा लगी रहा आउ ता जो नदी में बहुत पानी आसला और सही माने जगटा पूरा बन्या जल होगला से गाँटा पूरा बन्या जल भर्ती होगला हूँ बन्या जल से गाँव को प्रवेश करके से गाँ पूरा बुड़ीगला। वर्षा न कमिबारु हूँ उपर मुंडारे प्रबल वर्षा होबारु जलस्तर बढ़ाक लगिला। ग्रामर घर माने घर गुड़िक पानी प्रवेश करने को लगिला। समस्त ग्रामवासी घर छाड़ी उच्च पहाड़ उपरको जिबार निष्पत्ति कले। ग्रामर केते जने जो मुख्य लोक साधु पाखक आसिले। सेतबेले साधु गड़ मध्य पानी रे बुड़ी जाइथिला माने पानी जदि पशि आसिलानी साधु माने से पानी रे साधु गड़ बुड़ी गलानी। दे सेमाने साधु को तांको सह पहाड़ उपरको चढ़िया पाई अनुरोध कले किंतु साधु कहले तुमे मैंने समस्ते जाओ मो कथा चिंता कर नहीं मो पाई भगवान अछंती से मते निश्चय उद्धार करिवे। बहु अनुरोध पर से साधु निर्विचल होइके सही कथा कहले। फल बाध्य होइके ग्राम लोक जो सन्यासी चेला सन्यासी को छाड़ी उच्च पहाड़ उपरको पलि गले। निजर जीवन रक्षा करने पाई जलस्तर आस्ते आस्ते माने सेमान तो सब निजर जीवन रक्षा करने सब पलैले तापर जलस्तर कौन है ना आस्ते आस्ते बढ़ी चलला। सन्यासी छाती जाई पानी आसीगला तथापि सन्यासी निज ध्यान स्थल न उठिकी तपस्या मग्न थांती। एही समय एक नावरे नावरीटे सेपटे ना बाहिकी आसला। से साधु निकट में पहुँचिकी कहला हये भाई ना माने नाव माने नौका उपरको चढ़ी आस निरापद स्थान को जीवाकू हम मु तुमको नहीं से पहुँचेदेमी। सन्यासी किंतु तांको मना कले और कहले तुमे तुम बाटरे जाओ मोर नारे जीवार कौन सी आवश्यकता ना कारण स्वयं भगवान मते निश्चय बचाइबा को आसिबे। मोर भगवान को ऊपर पूरा भरोसा अच्छी। नावरिया बाध्य होइके से सेठारु चलीगला। ये जीवेनी संगे कहले ना तो सी बाध्य की पलैला। पानी स्तर माने बढ़ी थाए आहरी आस्ते आस्ते बढ़ा लगी पानी बढ़ी सन्यासी बेक पर्यंत पहुँचला तथापि सन्यासी निज तपस्या लीन रही था। पाखरे थिबा गछ पत्र मध्य उपुड़ी पानी रे सब भासवा आरंभ कला। एही समय सरकार एक हेलिकॉप्टर आकाश मार्ग रे आसला। जी सब बन्या से मैंने सब किए विपद पड़ी तो सरकार तरफ साहाय्य मिल तो हेलिकॉप्टर लोक सब साधु को देखिपार कि दौड़ी पाक मैंने हेलिकॉप्टर पाक आसला दौड़ी पकड़े तापरको जे साधु को कहले से दौड़ी के धरियापाई जेपरी से माने उद्धार निरापद स्थान माने उद्धार कर निरापद स्थान नहीं छाड़ी पारे। किंतु सन्यासी पार्टी करके कहले मु तुम दौड़ी धरबी नहीं कारण भगवान निजे आसे मत उद्धार करेंगे। जमार से राजी हेलेनी बाध्य होइकी हेलिकॉप्टरटी फेरीगला। तापरे आहुरी अधिक पानी आसिला। सन्यासी संपूर्ण बुड़ीगले फल जल समाधि घटिला माने तांकर सेठी मृत्यु होगला।
ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। କାରଣ ସେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ସେ ଠାକୁର ଭକ୍ତି ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ଦିନେ ସେ ସେଠାରେ ଏକ ମୌକା ପାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ନାହିଁ? ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ। ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଅତି ଆରାମରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋର ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିବେ। ଭଗବାନ ମୃଦୁହାସ୍ୟ ହୋଇକି କହିଲେ, ହେ ସନ୍ଥ, ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ଉପରେ। ତୁମେ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ସହ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛ। ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିନାହିଁ ବୋଲି? ଥରେ ନୁହେଁ, ତିନି ଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମେ ଜାଣି ନପାରି ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ନାଉରିଆ ଜରିଆରେ ଓ ସଭା ଶେଷରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା। ମୋର 3ଟି ଯାକ ପ୍ରୟାସକୁ ତୁମେ ପାଦରେ ଏଡ଼ାଇକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ହେ ସନ୍ଥ, ମୁଁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଳାଇବା କାମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ପ୍ରତିକାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ପରା ଗୀତାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, କରି କରାଉଥାଇ ମୁହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ବା ଆଉ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଇକି ମୁଁ ମୋର ଇପ୍ସିତ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ତାହା ପାଇଁ କରିଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ତା ଆଗରେ ମୁଁ ଖୋଲିଥିବା ରାସ୍ତାର ଉପଯୋଗ ନ କଲେ କିପରି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଥାଏ, କିଛି କାହାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୁରା ସ୍ୱୟଂ ଯାଇକି କରିଥାଏ, ତ କିଛି ମୁଁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ତ ଗୋଟିଏ ଗପ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଥିବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ବାଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣ ଗଲେ ସେ ବିପଦରୁ ବାହାରି ପାରିବେ, ସେଇଟା ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ବେଳେବେଳେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖି ଓ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିବା, ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଖୋଲା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଚିହ୍ନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ମାର୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା। ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବା ଆତୁର ହୋଇକି ଡାକିଲେ କିଛି ବି ଫଳ ପାଇବା ନାହିଁ, କି କିଛି ଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ବି ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭକ୍ତିଭରା କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।